आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद भारत और म्यांमार मध्य थिबा ऐतिहासिक और सभ्यतागत संपर्क को अधिक सशक्त करने लगी उभय देशर सम्मति। एक समृद्ध भारत प्रशांत महासागरीय अंचल बजाय रखिबा दिगरे निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइले भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ओमान समन्वित अर्थनीति भागीदारी चुक्तिनामा सभ्यतागत विश्वासर एक विवृत्ति कहिले वाणिज्य और शिल्प मंत्री। चाष जमी को सुरक्षित रखिबा सहित चाष कार्य अत्याधुनिक पद्धति आपणेबा उद्देश्य आजिठारु देशव्यापी आरंभ हैला खेत बचाओ अभियान एवं जेई एडवांस 2026 परीक्षाफल प्रकाश पाइला आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं म्यांमार राष्ट्रपति यू मिन आउंग ह्लाइंग मध्य आज नुआदिल्ली ठारे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में द्विपक्षीय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। भारत और म्यांमार मध्य बहुदिन रही आसिथिबा ऐतिहासिक और सभ्यतागत संपर्क को अधिक सशक्त करने लगी उभय देश सम्मति प्रदान करिसेंति। विशेषकर वाणिज्य अर्थनीति संपर्क प्रतिरक्षा और सुरक्षा सीमा परिचालना सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं आंचलिक स्थिति भली द्विपक्षीय प्रसंग समेत दुई देश मध्य सामग्रिक संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने उपरे मत विनिमय होइछि। दुई नेता मध्य होइतिबा बैठक संपर्क में आज नुआदिल्ली ठारे गणमाध्यम को सूचना दे वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कहिसेंति दुई देश मध्य वाणिज्य पुंजीनिवेश स्वास्थ्य शिक्षा और शक्ति भली क्षेत्र में सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने दिगरे उभय पक्ष आग्रह प्रकाश करिसेंति। एहा छड़ा कालादान बहुमुखी मोडाल ट्रांजिट गमनागमन प्रकल्प को यथाशीघ्र संपूर्ण करने सहित दुई देश मध्य संयोगीकरण को अधिक सशक्त करने उपरे एही बैठक में सम्मति प्रकाश पाइछि। श्री मिश्री कहते म्यांमार अखंडता एवं सार्वभौमत्व को सुरक्षित रखिबा लागि भारत निजर समर्थन जारी रखिबो बोली प्रधानमंत्री स्पष्ट करिसेंति। भारतर सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करने दिगरे म्यांमार भूमि को व्यवहार करने निमंते अनुमति दियाजिब नाही बोली राष्ट्रपति लाइंग प्रतिश्रुति दैछंति। म्यांमार सहित भारत 1643 किलोमीटर सीमा अंचल लागि रहिछि बोली वैदेशिक सचिव कहिसेंति। भारतर पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट एवं महासागर और भारत प्रशांत महासागर नीति अनुଯାयी नुआदिल्ली आवश्यक पदक्षेप नेउछि। वर्तमान भारत और म्यांमार मध्य द्विपक्षीय वाणिज्य कारबार $2 बिलियन ऊर्ध्व रही श्री मिश्री सूचना दैछंति। विशेषकर गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ संपर्कित प्रसंग में दुई देशर सरकार जोगाजोगरे रहिबा लागि सम्मति प्रदान करिसेंति बोली वैदेशिक सचिव कहिसेंति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपराह्न राष्ट्रपति भवन ठारे म्यांमार राष्ट्रपति यू मिन आउंग ह्लाइंग को स्वागत करिसेंति। ए संपर्क में सूचना दे सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट राष्ट्रपति कहिसेंति भारत म्यांमार मध्य थिबा अनन्य संपर्क तथा शताब्दी शताब्दी धरी रही आसिथिबा जनसंपर्क एवं बौद्ध ऐतिह्य उपरे सेमानक मध्य मत विनिमय होइछि। म्यांमार को भारत लागि दक्षिण पूर्व एशियार प्रवेश पथ भाव अभिहित करने सहित सेठारे शांति और स्थिरता बजाय रखिबा दिगरे भारतर समर्थन जारी रहिबो बोली राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू मत व्यक्त करिसेंति। एक मुक्त अबाध शांत स्थिर तथा समृद्ध भारत प्रशांत महासागरीय अंचल बजाय रखिबा दिगरे आंचलिक भागीदारी सहित सहयोग वृद्धि करने दिगरे भारत ऑस्ट्रेलिया सहमत होइचंती। आज नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया प्रतिरक्षा मंत्रिस्तरीय बैठकरू एही सूचना मिलिछि। एही बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं तांकर ऑस्ट्रेलिया प्रतिपक्ष तथा उप प्रधानमंत्री रिचार्ड माल्स सहअध्यक्षता करथिले। बैठकरू मिलिथिबा सूचना अनुसार संपृक्त अंचल में जहाज चलाचल स्वाधीनता एवं बाधाहीन वाणिज्य कारबार जारी रखिबा सहित आंतर्जातिक नियम अनुଯାयी महासागर व्यवहार करने उपरे दुई देश गुरुत्व आरोप करिसेंति। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु ए संपर्क में जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति रे कुहाଯାଇଛି द्विपक्षीय संपर्क में होइतिबा उल्लेखनीय अग्रगति को उभय नेता स्वागत करिसेंति। सेहिभଳି गत वर्ष अक्टोबर मासरे अनुष्ठित प्रथम प्रतिरक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक पर दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पाइछि बोली मत प्रकाश पाइछि। मंत्रालय कहिछि
ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁଗ୍ମ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ତଥା ନବୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଜି ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତ ଓମାନ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସଭ୍ୟତାଗତ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବିବୃତ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଓମାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ତଥା ବୟନଶିଳ୍ପ, କ୍ରୀଡ଼ା ପୋଷାକ, କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦ, ଔଷଧ ଓ ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଚମଡ଼ା, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏହି ସନ୍ତୁଳିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଭାରତରୁ ଓମାନକୁ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଓମାନ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଏକ ଲେଖାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି କିଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଏହି ଲେଖାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏହି ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଖେତ୍ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଇସେନ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମସିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସମବେତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ଯେଭଳି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ ସେଥିଲାଗି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି, ସାରର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ନକଲି ସାର, ବିହନ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଏହି ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ଶସ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ସରକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣୀ କୃଷି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ 2026ର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କି କହିଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ 10,107 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 56,880 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ର ଶୁଭମ କୁମାର ମୋଟ 360ରୁ 330 ନମ୍ବର ପାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 1,21 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ବୁକିଂ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 95% ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थे। भारत म्यांमार मध्य थिबा ऐतिहासिक और सभ्यतागत संपर्क को अधिक सशक्त करने लगी उभय देशर सम्मति।
भारत ओमान समन्वित अर्थनीति भागीदारी चुक्तिनामा सभ्यतागत विश्वासर एक विवृत्ति कहले वाणिज्य और शिल्प मंत्री। एवं जेई एडवांस 2026 परीक्षाफल प्रकाश पाइला आज। संवाद शेष होला।